Wada nindi. Ndio hada ndio kaya Abdalla winga jwao kaya wayimdulo na mrumishe na wana. Wayimdulo na family za haya. Ko zevamana zao wangu wao zikaanza Mwenyezi Mungu naye. Yaziaye ya lelo naye ya wasomesa jena mnara lelo na wariza warisomesa jena mnaye ya lelo anasomesa. Uzengo hizo haziri bingoni. Yeshi maisha hamanda lelo sababu densi ya hatu. Yabo heni mwanadamu boko kweli ngujisukaye mkomo. Ngujisukange na imani. Ngujisukange na dini. Yabo Abdalla ngena bezo ya hatu. Yode message handani. E message ya bilindi. Kabano abahana zilawe armaze ngozaise intermédiaire. Yani simpaka mwana madima ubiramo mwatsaidi bamile secrétaire général wa Appel de Marseille ngeujo wa umsanda wako wasuli Abdalla Bassa. Simpaka mrabi arma polto, simpaka mrabi arma mze militaire. Wane Facebook yefemu kiyo yao. Mbunanzi shi, so tipie ni mbunanzi na be message. Beshemo nesa Abdalla ambaze no kutajia orifani. Erifani ndini mimi mkomori njisi oka yembwana weru ayinu yanzu iki ajala hao yombwana yaho nani shawdi waranga waraya wametevi hao vanevi ilo andaje tide Abdalla evilo andaje haswata diyaho wana hake watiti kasoti ndogonya riono mbona riponesha risimu Abdalla rone mwana wa mutu wanamtiti waka rono wana wakoma da feso ali wakatoruga na mtazao wa debarque pare bise riono juzi mwanai mwanamshi ya uniform mbabaya yevaya ya tsayedi unajende tsule dari ya Muhammad kamyezi mugabenzi Abdalla kena moya walele donc yabo abaha heni mungu na twanzira na tsomanzishia babda yembana yinu yo hangu mina wa urenge kurwa yawo chi kutevi yawo ni yawo wana andaje yedifanye ngo indi nambiye zwa tutajani fa Abdalla kumwambia kumsi Appel de Marseille monetaini kaunga munjua kana kama Appel de Marseille inu de dinamo ya he Appel de Marseille yenge unika motori ya Appel de Marseille bahara badia ngarele wanao kana mungizo zingi uskwade womu harikubalia ili rijiri hadisi mada zingi ngarjoka na wakati kuna uruhusu ngaronao ya diplomasi hedikao nguyendeso juzi mshelo leo rirangu wao kama mananyasi Abdalla agwa ngushemezo haku ili ya kartujwa saibilo akarsio nziro riono aula ya ukana leo rijerimie dakika 10-20 sonimao secrétaire général wa Appel de Marseille ya jiarambie erangu handa hubi engare ndonda hu ye mwananyasi Abdalla agwa ubahani aliyo mfikiri hindi. Salam alaikum Mohamed Saïd. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Rikaanza rijue bajiri majlis après majlisi wajiri conférence de partenaires hamali yazali ya Ivumbua et puis Abdalla agwa hashemeza kariwo ndongo zingi za fanyishia notamment des mabunjilio ikao yafanyishia Komori ranzi Tsujini ranzi Mbeni ranzi Fumbuni tajuzi ntini mwashongo bajuha julfa mwananyasi agwa hashemeza mbangutao ya sebonzi kamujuka hulawa ya ulawa sha donc rikaanza parce que haruma usiku jana rikau fanya maandamano ya mengomo miraru na mfukara ikao amboseye ntustama ukanga maandamano mazima haruma maandamano mengomo na mfukara yao ikao kujatoa discours hawaruma mndu yatoa discours ya wanesa ukana ikao komori kwa jajuha kartutwa maya ya ukana maandamano ya he owa Komori kangwa junda obonze ngajo ushinda ya kena manfa au de manfa ikao ngari ya hao nando mroha wa he siasa ya Azali ya Shumani. Donc résumé wafanyisha majlisi riono mabunjilio menji et puis leo riono ukana agwa harambia ukana madame la première dame au madame Azali na Fakrim Radabi wa décide ukangelia
Abdallah Agwa ya pula sheitwa. Donc en général rifanye le na résumé jonje harma mahadisi hatu ya usikwale wewe. Marhaba, assalamu alaikum watukufu mrishilio andani amjotendeni watekeleze heni mrishilio wane joka urishilia badabanu ze tosa za heshima za hangu ni ziveshe waja huo heni mrokao heni mahalanali yongu wano mbwana yinu ushemezo heni namna bokao ndo ya shindawi ya shemeze hasata ni ziveshe haku ya mudiri jimla wa he Facebook FM Manyasi Abdallah Abdu Hassan Agwa na muombelea Mwenyezi Mungu ya mpoenesha rishahe mipango ya kifuja bokao mipango wao ili imjuruh imtoe duniani Mwenyezi Mungu amhensina mama haminji yake mwengoni mwanzo wajoa naye marunda ya he zimbaraziwa na uzimu asonsipia kama Mwenyezi Mungu abenze ni fereshe mwananya Ubaidillah Mshangama ni mrumshe wa hahe wayaroha maze tabu za magobani ya kanizo nane mwananya si mwananya wao aliabdu mkubwa bukao ya zingara za dhamana za heze za kamera nwananya wao nsipia wafanywa hazi bazima holaye ya mwajapari no wadunga yabo heni mahalani walio ngamabesheza tosa za salam za huzirezumendo yabo manama dima hawa jimla ya namna ilio rekando masiwani reka ndahun heni mwanadamu mkomori uelewa au utsahoelewe ngono kaya yensia hatu injia haruma balbala injia haruma uziro kabisa waitiso shari ukao shandisa ranzi de 24 mars ata mpaka lelo zinongo uliokayazi zivunguze ngazendono njeza maitizi njizi lawa karno zirejei abaha wenji ngwatwalili wao ili warendwa jao wananyasi wakao ndo waralahitso Mwenyezi Mungu jorpanizo yajilie zinongo zinu zikazehe kifu au salama rihunde mavuna hizo ngo wakao ndo rizao haujimlisa mbabinsinsi bwana inu tsimbana ino nyangu wandu ngwazijuao karsua na mndu mzima bai karsua na Colonel Azali Asumani ne jeshi la sha gabo mazimu kumenji ya loho zimuiho wafanywa hazi tsamba jana harumaye diskuru naifanya Place de la Juliette haruma mandamano nsutsa nzirejiban donc insimba nabo kao Regino Soruzona ukange juka nyangu au ngiyo nyangu sha zilonziro dezidingo gabiliwa na bodo banu wandu wakao nesa orijali no suja wa mbana de kandu wa gabili mbana ilonziro wandu washindia wande hata waswidisha ikamezi mwabenza rifanya majlisi le 3 novembre amandeli wakomori pia wazijuao roa kabonze roa lohundani ya maruma mabavu pia heblaya nane mabavu pia hedunia tafsiri ya majlisi ala hindi rana jambe tafsiri olio unikesha bashi maana madeli wazamba karjarongo waranze majlisi ya bire lutendeni washele marhaba wanadamu onsi pia hamtiti hamshe wa saidia zinogozila hafikra hamvu mpango kwa johamba zemali atazenogozila jezu waswili onsi pia hindi banwa liyo harumaye dunia ngamtendo wa washele marhaba nione sokaya waonesa tama ya ukaya embana yinu ngwa ngasi mkono nzima rwanza riwasulisha babana tafsiri ya majlisi ala hindi tafsiri ya majlisi ala rizamba wakatiraka yoso mardinga rizirejeyo ila utsaharjinike mwaye za ushinda rigabili embana abo kawo ngarjwa ukaya embana yinu kaitsinziro kaitinyanga akakabatsi ndongo nziro je kamnungo ndo harumambana shamru ngwendo no katsine ze moyen zaladhimu mru ya jue ya zibalie ndarma zembana zile majlisi ala kana faida mbili faida ndani do mobilizo wanadamu pia ila test rakawona wakomori pia hendi bahanu walio yeka gamjo resume haufubi do kaya harume dunia kamili riwono kaya hendi bahanu balumkomor bajuhaji la usaidie bwana yinu la wana nizenongoza kifujar bakando zijirio obonsiju kando alokomor rekando alo harmaye Europa rekando alo harmaye Azi mwana nyasi mchami wa Japan rekando alo Marekani
harmo Afrika na swalo Senegal, la Réunion, Centrafrique, hata Ethiopia, Maroc, nsina shida no azema bavu Ethiopia. Donc abangaba majilisiana shida de shetendo shahandani shafanyiwa raguze nongozi nzijiri shakaurundumu maheni mkomore heni babahanu yaliyo ya John Sokaya nge solidaire harumwe bwana yo faida ku odola ya hema pesa ukayaundi hamenja yundi hamashashi shaye acto wiyo Sokaya heni bantu bakamkomora hakaburenge telefoni ya ripara yambenga bebazimanani ngamsaidiyo zenongozi hamvu hafikra nane mali yakati humo. Donc iladauzo rakaufanya lione soka wa Komori pia harumwe dunia heni bahanu ngaba mkomoro wambo azali zenugare dao katujibanizo na wajojibiwa zibadili yonde faida ya handani ya majilisi ala mfikiruka ya upande huo ifuzu kabisa ze telefonisi jazinji ruwalo masiwani ruwalo bonze tinashida na wazema bavu pia tizamba banu shampesu butina mbukaya de dunia kamili rikawa telefoni za Marekani za zilo harumwe Aziz zilo harumwe Afrika zilo kwa jabahu na harumwe Europe. Donc yabo zenongo hizo ruonoka yabo izo zifuzo upande huo wa Komori yani banu wakaya walamu faida abili akaparania bumeze mwa nyanza dokawa ndo wake na mwaye zo shinda wandu uendize mbio ukao ndo wandu wendao ili wandu wanikemba na inu zila imzuga ambao un peu de souffle wala wandu walonziani wendoze mbio wandu wake na uwezo waona ebanu Irlandabi ngarinondabi ya baba ibakshano kaya Irlanda hubi ngarinonda hubi ndio swala ko ngilo muhimu ngamjoni Sokaya ranguye majilisi ya somo mongoni mwe faida bokao iparhania rika juma urakio rangulo 30 mars rafane acte 1 bokao fanisha hunu Marseille arme place de Dex ritoka juma uzamba amande elwa zamba abokaya rika ujua kaja parotino saruzuna kai madamano ya lo France dia jumsisa azalibonsi sharika ujoka ya ejjusa azalibonsi de kemanda manu ya lo harumwe Faransa ya lo harumwe Afrika ya lo harumwe Asie yonsi pia yasaidilwa ni soulèvement populaire au bafanya soulèvement populaire ikasirlo monzenga risaidiao ili mbona iniwa sui basi kama ndio angalia fanya analyse rangulo 3 Novembre mkao dorasoma majilisi yala ngamonao ezijiri Komoro Komori ilamwa wa Komoro walo ndani walamwa nsini mumvuli wa hema nyasi wakongari mumbele ya umuri mle mwinji manyasi Abdul Hassan Agwa fikra ya undi harma wananyasi mashababi ya mjini Tsuji ya uparoa na nyao kangare shele yao zilazija baada resarasoma ya majlis ranguda bala wandoone bunjilo lafanya Tsujini wandoone bunjilo kula fanyisha mbeni juzi lifanishia nsini mashongo ziseli pia yani wandu waono zaho wanashwa hatu wazahatu wasiha yani rangurusu majilisi yala ngamonao walokomor walamu waelewa waishia lakira rahara la danzi la mtuma mgura lira ukabanu wa lo ahaku handani wako za handani dani mlo nsiju waishia wajua abagabo yo mongoni mweze faida ukabanu ngabanu wadofikiruka ya ezenongozinu wandu watojuzi saba suala zinu gatsigo jifanya zinu mana za sufanya haranguja na hindi yemane mashababi wanu watsu juharanguja na hindi na urangujuzi hindi wanu watsola ala wafikiri wa mano ngabo hazi zifanyishi hao awazifanya hao ngabo msharikiano baina wa hatu nuwana nyasi waluhuma siwani kao ngarifanya hazibazima ngari tsahao ili zenongozi na mtsorenga mfano Abdallah Harambi ya hunu ka nonti pia ni mnuna parama mijiha na mjuse mijiha c'est lui zikenzi bwana ya diaspora mloi basi kama ndo angalia mijiha ndani ya vumbulo harumwa katondo kama Tsuji abaushi atsin mashongo wa mzee militaire kushatsaweni ya Mohamed Said kushia Zahajul Hambu ya manyasi bobo kushia fumbuni kushia miji bokao ani Manza hushia Manza ya Umar Amerali donc yule miji handani mwakawishia yakawabiliwa ya miji yakauja ilunge abutano sokahindi inu coordination
ya hatu sino ananyasi zinu hazi zifanywa zinu fikra zinu ndazi he misaloti pia lazima alifanya ukanga joka ndo lokomoro watu hanza Shabanu hanza na ushinda hizo ndo mbili tofauti hanza na ushinda hizo ndo mbili tofauti sisi runde bahatika simu Mungu joha roha Mungu joha rongoa Mungu joha ngena banafasi ya ujua ya jisaidie yafanye hizo ya fanye shamu kale leo katibe ha risala tsaweni kana mjuhe na mwanitsuchini na mwanembeni yengo ndao je kanje wanikaze emidu yao ujua wene ngela dhimoni watezengazi wauma joen waloyabo wato na ndogo zao aumba tukora tsembazi haya awaratse yeni wajohanza ngwaone hamu izo ndizo mwanama umaramera liyafanya izo ndizo mze military afanya izo fulani na fulani taso nsipia rimiseze seluli risaidia seluli ya miji yake ihime shamemta ridiri wanike na zila ngazi ila mindu yoshinda wajuhe wende haruma zila mbana donc izo pia izo hazi zifanyisha ya pamoja na mboka ya baba heni mkomora nguonwe faliki inamna ya tsengwa no banda nzorene ngafikiruka ya zenugo ngizombenufu kamnyezi mgware hanamo zenugo zinu ila de muzika za kifa kabanu hotsaha no hunda izo no mbili tofauti izo garjwa ngarwa nao banu karso darma kampani relera vote wangela demo akomori pia waelewa ngarwa nao na mundu ya jinikaizi hamvu ya kansi yao ya toaro ya tsuri ya toaro manzoni sheleze ukaya wandu wasubuti wa komanda Faisal wandu wasubuti wa jeune Hamada Gazo ya representer Komoro leo di anniversaire ya mwezi mrehemu rishezo mdalago ya hambari iweze kulwa Allah sonsipi mwana representer Komoro mwanzo wandu watsuri ya huwa komanda Faisal tizamba watsuri ya huwa Major Mutu yabo kabatsi mundu wajuri yako muwa yani yabo mratsirengo kazi ndongo kongizo nyanga ngaranzori wane na dictature yesaya sisamizi ya kansi ulona jeshi uloneze mali za daula zirumia wa namna nzao ulona wandu wa mshangiri wa msindi hao kazi nufanya wa mremea okoti wamfanya dok yabo izuti ndongo ko wanazoni wa Senegal ngwasiboto kushinda watu mtu waje wende kiwarao wana wasomao maudu wake aveniria yensi kamwezi Mungu avanza abo wazazi walo Marseille no walo Paris no walo la Spia kwa natura kio jawa msi wa mto yabode namna hiyo harmala ni nasi mashababi waliokomona ejo mto waiti de kaso tsipia ritanganya zemvu abantu bazima rihezaleji sanzima hao bazima aramba na zikazema ndingo hizo lejo mto akaya mruna kena mfuata sheni saya peuple ya si haunzia ni sa peuple ya juu yamba stop rilemeo kartu hanza zenogozi ndingo ina zikazema ezjo kabjiri na zijiri basi yabo mruna kena mizinga hata shaze nogo zo badili donc abatsikanza li resume henamna hiyo ni sokaya umtsanganyo zemvuza hatu sirlobonze nuwa lundani hema bavuzotsi pia ni barindiliyo ishuri joka urinika mvu na chida za unua yezi ya kifujarinu yabaye faliki saitrasewa yabo ngari eni mkomore ni bani aliyo nguono huzamba abo har makalma la mwiso lekio manyasi Abdallah Hassan yahara ngabo kao ngazisikitisha waheni mwanadamu kao ngishio ze diskuru za Abdallah za mwiso zinze za tsumbilizim heni mwanadamu Islamu mwenza imani ngufano hamu ngufano uhara akama ndeli na zamba abantu ngarwa nao sina wandu bukao kwatsuria mbano kutoka uyonsi heni no wanzo wafanye ngwajofanya heni roho wanzo itowe ngwanzo wake nrume waitowe shamnyezi Mungu undejoana nao shatindasi donc ngamdengesha bahashimu nambie wa Komori pia heni babanu walioka heni mtu ujoshinda na kejuma huo badu si Abdallah Hassan bahi yahoa na nasi pia waloma si wanano walobonza kabanu dictature eni wakati ya njia kabana mrutu juru hilo heni mru itabisho ndio juru hilo mru kaunda ni mru kavonza wanyasi Muhammad Shamiha kazamba ndo wakati akaonesa
zenongo zaile gashilila haunesa uka heni bahani heni jomundu wakati hiyo shahari ngeriski la doktori mundu na maarifa ya juu ngujuo ka dictature yo jodunga mundu heni bahani mundu yaliyo donc romedua Mwenyezi Mungu ajelieke zitiro za kifujari za kujiri zijiri ikiaba heni joka ujiri shado mto wazali harumayezi yena fakiri na msaidie nondo hao hasala masalimina batikero ya mwanadamu jumla kanga wana maswali joka usar mali swali labdala ngamjua jibu shati kaza mseze ngozo kabala labdala le jiharalila latijila uhara yokange muhara ukayuza mbano akaya shetwa shahe fizima mimi helielewa balaka uri parasoti pia shetwa shahe abdala mfizima banuka bosiku jopo ngajoho mopwe kama Mwenyezi Mungu abenze ama minji kama Mwenyezi Mungu abenze shabano yakashipuha lelo izo zitwa zinji za puha izo tama zinji za tinziana yende heli mimi naelewa message Abdalla Kaurere Abdalla katimuhara hero ya kaingia ngemuhara hajojo arens zinti nongo ya sohamvu zinti nongo ya wania odari ya mana ya Muhammad shazinu inde komori kamili Abdalla kaja kuambayo Abdalla kaja kandida ya kabo hamali Abdalla kaja kandida ya kahiduaze vote shabda langu woneso watwani ya wansi ili maungu wana hatu na wajua hatu wana nasho hatu wajiwa hunde daula ya haki kama Mwenyezi Mungu abenza donc yabuzi kadana mukahindi baleka habanuko hamada zile helmine lo diskuri hali balotu kange muhara hero akasonti pia ni mrujo kufanya juru loto yegujo kufanya mna hindini kabati mrujo woze mfia za wanadamu wangeba ni Islamu hufayo yo garoka ritende mautiridu Sha Abdalla bala kauri interpele sonti pia yarjuze ukaya wanu shetwa shahangu shizima badi banweka zalia shipari saufakri awamba alama deli wanzao washipu abaha badi yabozo zitwa zinji yoto mainji alawa karione za jiri tizamba jana wala kama kandida 12 azaliola mrubani hao balanga wasoma raha nazali walona maarifa ya juu na akili ya juu raha nazali no hende hawabohoze maliza hao eni mtu 5 milioni za kosio hawabohoze mvu hawabohoze jitahidi hawabohoze imani wakani harenge hawajambisa hawarosombio habana mwandizani afanyisha kamanza kabati mundu yashinda sisa wangu wa hili wanziana hata ila parti juara kahona le fijolila lono wanadamu wengi ndini kabati mundu yashinda sisa wangu wa hili au wararonziana noruone Abdalla Abdalla afanya juzi mbeni demonstration de force amada hili yaweka oneso kaya etoma pia ya wa Komori ibakisha Mwenyezi Mungu juu naye nile kalima la zila ndizo kanzare shelezi za mazana wa Komoruka bali la message ra kahora wasonti pia eni yatuishie message ila yatuelewa namna ila akokajelewa sikazani sitirie on kanza holi sari haruma ye vif du sujet puisque des actualités huonesa yabo e coordination ikao ngiona o imashaba bikao mwajunda Komori ikao ngwa represente wao ni ye president wa Shababi bwana Abdalla Agwa huonesa e coordination ya ukana batende bafanyishia bunjilio sujini ikao bafanyishia coordination huonesa mijikao ikayabo kana ushindari mfumbue pia ya la ku lija la huandu wazade et puis lija la mwisho la tujini kao de la mbeni samahani kao li shangaza ye sirkali ya Azali Assoumani ukana ranzesa madeli Abdalla Agwa ya zone sa ukana e sirkali sibonsi hawi siho pareni ikahulindi ya izingare Abdalla Agwa haroha ngarjoka yo parenzima kaja pasha helikopteri shaharo haranzitsu jini hata hawaswili mbeni wakati kao riono polisi gendarmerie bakishamunzia niho ili watrake Abdalla Agwa yenda hata yawaswili mbeni ya rongoa harma ye publikila hardi ya reje ya ngarjoka pasha ngari kamati helikopteri ya jua antuka kamati helikopteri Komori hardi tena ya reje itsujini yaje hadite na jafanye zenongozila ndungono hama ye sirkali inja uhara sujua uambikao wakahunziania no majandarmu hama polisi kabanu wo waka Abdalla shawavakaki ya shi
azali ya Sumani ukana nge wakazali wakauta Abdalla mfikiru kana mweseju kawa mzingara ngo heliza fanyishia za ta serikali ya azali ya Sumani uhara hata ije honde leo wakomori ngo ajuzisa we après démonstration hamandaila nezajiri munu paria mwa ye conférence de partenaires ikao iboikotelwa wandu wajua ukana ezo ranzi Marseille ya ta Lyon ata je honde Nice wajadililia na Paris une démonstration ya fanyishia kwa jakamhara ne mapolisi ya ne serikali ya Faransa shawafanya affrontement rikanza wakomori ngo juzisa wa haku kana evanza barinji juzila wakomori watusahonziani hufanya resume ya kanjema ndo au malisu alaido lesu anadalino imana wakomori watusi hahonziani sha mande heli wazione sabo izabira mbeni juzi ila message for ya beshewa azali no ndo ha ila nsuo no kaya harumwa ragwe bwana inu andisa azali haremo mremo amando yaremo o juzi mbeni ni Abdalla bin Hassan kabanu wanduna na angalie na tsodori rejeza na tsodori rejeza bana ni nogo kamru gonzo azele wendo mruzi hansa harumwa ni kizunga baude context ya yola ndo bimde mjila wana damu ala mbeni ya mjilia kumori pia mbeni hamtiti hamsh mashababibo kawa madeli yeye wai mwenye azama kabati mndu anikiwa mbaka kabati mndu aladhimishiwa kabati mndu akaonda hunde bainuru shande hano ya Abdalla bin Hassan bingu hatazamba nundu kaka coordination fanywa hazibazi zilati nongo za kantinti hata ani ila manana mbao la badarika mbeni wala Mamadou awala Hamidu Karihila awala mwenye baraka na Mamadou watsanganya senteno de konda fande bunjilo amanda lambeni wandu wajuelewa shande hanyo Abdalla bin Hassan donc ila message fort abo message ila ngitsingo jibule su Allah kwa nada mungu tiyari wasiho pare siba hiya ka DJ ifanye muungano kayande hedi wazamezo Abdalla habiri hanjia mbeni hardi habiri mbeni haro hanza intujini nabo sisoti pia ujabo trasiri wono zenzia inamna za baba za wanu heni mru waniomba na haki Mwenyezi Mungu wakato mwinje tuloka bazima naye au mhifadhi ngarjuao kanga bantu wenji wano harmale janvi na baba lukumani kuko tujibiwa nezijiriwe ekati ndizo Abdalla tukaparsi wahali eno kati zamba ngena rase mumhala ni pia wanato presidency wiho ulwazana ngapo wanadamu watujibiwa nezijiriyo wanadamu walona imani wanadamu usilamu wao utimu wanadamu wesheleao ka Abdalla wala mwana sawa bana hewa hao au hemana mwanamsho hao au yesawa nao watomjibi wanandongo amanda hizo zibiro hata harumwa ze nongonsi pia kado presidency kado gendarmerie kado policier do mala ni pia ngapo wanadamu ko ze nongozila kaswa jibi yawe wandu wao ngaro waboshelao ejwa boshela mara ba Mwenyezi Mungu shatsi mwanadamu akaya heni mru wano na ndongombi banura milokanga wanamna zinji ya wananizo wojo wanahomono wojo wanahehanyo kakuna kushinda bokoza horohoni na hiyo ndiambo kaya yomongo moshashi wa imani donc katse wano ye coordination ngi chronomètre ami wakati walavi mu ye siffle final ya mandeli hamba rahake jaja vaneni ndongozi tso hano vanu heni ndongo wandude vite ino jambo de précipitation heni ndongo wanduzi twalia wanduzi nika mipaka na mipango kara disa wan fulani garanzora Sullivan fulani wakati fulani au siku fulani shanu karambio wajivuriza kwa ni mhodari wa kursu de ya waswili shatsi de yafanya zembio za mwando zila ateni inusa wana na kursu defo ngela dimo wandu arenge sufre wandu wajuo banwala wandu ende motsimbili kama ndungu wanaona na wandu watwalia wandu wajua donc risanga rujwa adversaire wanaona ngarjwa kwa wanando makatili wanando bako kwa tsuria unaweza kuanza hatu bo armaye place de l'indépendance sasa bako sisi hojwa tulingwenga sisi wanazijana kartswa minuka hatu wakato hema mercenaire
ndongo jazile watu subuti wazifanye publiquement nozifanywa kwa na mzazi ala zao onsia heureusement Mwenyezi Mungu anabariki amesiwa kwa mchezo ajiri wa vasiri wengi wa hao ndongo tsotsi ndizo tutoka ripara naibu harma dunia pia no kwa jari ufanya no kama zile donc yabo lazima ngari wataliao arione obahame esanda hivi wakati aladhimu wangu wafanye ataki sanda hivi izo njwao ndo hakishwa kwa Mordokaya hosi hamoroni gardusi hosi hamoroni yotore hani wakarhani gardusi yasha wakati hindi wakati ngaujao zenogozila natsiba ibana baha mondesheleza ukabana baye uziro ne dictature yenjeza irenga mvundo baraze ko sinizani ko mndadabi fakir mndadabi zoti zanabo zaliare makumbi liza kanziro de kuya Paris ne kuya ya Mbeni donc valaye dazalani gohando kabonezi ayo ngi yobonsi bahatimi da wetso hunda mbuya iramase ya irenga shabani ngi yobonsi tafunga tapalo ngetsapole kafu ono kaya ndo akauheza conférence de bailleurs de fonds zalia kayo habili bailleurs de fonds ni mwana mwenza kilingu juu bailleurs de fonds mrindi yenda ta à la dernière minute wajawa ibadili wambe conférence de partenaires yabora hawo jeje pari mbakono kawa waishue kaya conférence de partenaires ngarelewa mana partenaire onda landu alona na mshirikiano wanwa nazo mambo ya nyamansi yeri kana bezo je Maroko waje pari wajambe garjo jana bursu mengo mingabi koma nizoeni mhango jodizo yeri kana bezo je pari Japon jambe garzo msanda wambendu fulani wansoni na uheni mhango jonu yeri kana bezo je pari femi wajambe jawa ani kama jaka bezo no ndongo komo zengozo katingwa zifanyao sha andok abalara wo je pari ila esheki ne esheki ila ketitola jifurza jao ila ija heze bwana ruwana hele jiratus heze hazifanywa yonuso kashe bano ni tajiri jo kabayor de forme tajiri na mapesa yanjabalia ni investisi armants rakawozo ke njobala hende bada mutenda alat ngondo armants tona sharia ngondo armants ilo na dictature boko ndo yake yango tsora mamsinga ngondo armants boko kunaunda mahakama ndo ashtaki ka udhulumiwa donc zenongozi la zenda atazelea ya dunia kamili zidabania waka obligame garfano conférence de partenaires kushamini swefu ya jabi ya Zambe Maroc wa beha 50 personnes ani mbaso kaona waka watoka ridicule pourquoi ujepari Maroc ujepari jambe ka ngaduse da bursu majana maili ya majana mara armama mitsan alors que heni Maroc unika bursu bwa min swefu yusenda libana ule da Maroc awo walida moroni kongo wewe donc zenongozi la zombili zilazione sokaya ila heni dictateur ya onda nango hamada zilati kuzaka nyango soni mwa abo yabo ngarle wao kaya heni kufurua tuzitsimba ba ngwazitsimba kaya waremo haku na ngwaremo sha Mwenyezi Mungu jelia yendo Mariamu iso kama Mwenyezi Mungu abenzi ikendo ya mwiso ijoka kutowaza mizinu zilatsobarini wandu wangu dabla yake na rende hakma sujet ikao ngio muhimu hakma wanadamu ikao ngwarishilia zensundaru za mwisozino na zensunde za mwisozino mwananyasi ya Abdalla Agwa hashemeza kaja shemeza hauhara shahaonesa ukana ambuse ingefe swali handriha hawambia ijoka umuhura ijoka habaha omwe rijua yafuma feswali dobi ezatungisa hindeni yafuma jonde mana boko ye katimhara wa hulo sha contraire ni ngepre ya ukafidi ya hekomor haonesa wandikao ngwa joka wafanya mpango wa ukana wa mtu ulimwenguni hashemeza diaspora ya ukana wa kepre avant ya kwenda haruma le alailo la uhuzisa kangani pre puisque on est ça au canal on est ça direct en résumé au canal mettez-vous prêts na mwishiliane ngujodangusa azali shayo mwihunti mwisizoni yo kanza waambie wakomori hindi uhusu ye shedumi yo hauhusu ye appel de détresse ya Abdalla Agwa ikaonga sina tsubili ndaro
ngejuma hui shemezizi tsikazana mbi wa Komoruka ya Abdalange na uhutajifu wa msaada wa watu soti pia si wa Komoro kaitsi na mhu kaitsi na mtiti kaitsi na mme kaitsi na msheni wa nolio Abdalange na uhutajifu wa msaada wa watu yabo ngabo ngombili ya ladhimu wa Komoro wa elewa njoambia wale ndogo ya nini ndogo ya ndo kaya Abdalla winga jwao kaya wayimdulo na mrumishe na wana wayimdulo na family za haya ko zedhamana zao wangu wao zikalanza Mwenyezi Mungu naye yaziaye yalelwa naye yawasomese jena mnaralelwa na warizaya warisomesa jena mnaye yalelwa yasomese ndozengo hizo haziri dingoni nguyeshi maisha hamanda lelwa sababu densi ya hatu yabo heni mwanadamu boko kweli ngujisukaye mkomoro ngujisukange na imani ngujisukange na dini yabo Abdalla ngena bezo ya hatu yode message ya ndani message ya bilindi dokabanu abahana zilawe armaze ngozaise intermédiaire yani simpaka mwana madima ubira Mohamed Saidi bamile secrétaire général wa Appel de Marseille ngejo wa msanda wako wasuli Abdalla Abdul Hassan simpaka mrabira arma polto simpaka mrabira arma mze militaire bana Facebook FM ngiyo yao ndonanzi shi so pia ni ndonanzi na be message ya beshema ni Abdalla ambaze ngo hutaji ya orifani ndini mimi mkomori njisi oka embwana weru ayinu yanzo iki ajala hao yombwana yaho nani shaudi warenga waraya wametevi hao banevi ilo andaje tide Abdalla evilo andaje haswatan de yako wana hahe watiti kazoti ndogonya riono nguna riponesha risimunda Abdalla rone mwana wa mutu mwana mtiti waka rono wana wakoma da feso alokataruga na mzawa wa debarke pare bese riono juzi mwana mshi ya uniform mbabaye yevaya ya tsayedi nguna tele tsunde dari na Muhammad akamyezi mwabenza Abdalla kena moya walele donc yabo abaha heni mundu natwanzia natsomanzishia babda yembana yinu yo hangu mina wakurenge kurwa yawe hutevia habo ni yako wana andaje yejifanye ngo indi nambiyezo watu kutajani fanya Abdalla kutumambiyezo mwanadamu yala tumafanya kagumambyo kayao na mru fulani aweka mwanzo sedeze nongozinu bira harmanzi ya fulani au bira harman wanu yonongo ijokanya joka semple sha duka sonti pia eni mruya ti armaye sheintikadisha yo ka sonti pia ngasina devoir ya jira unis haraka haswatan la diaspora lobonze ngamlase apeliban kangela dimo en toute urgence bafanyihe cellule de crise boko kenauka na ngoto lutwalia ye hifadhi ya mwananyas Abdalla Abdul Hassan ketina nongozi njia mambo na intodoka de hifadhi ya mwana enga dofanyaje si wa Komoro lobonze ili rihifadhi ya mwananyas obahamu yaliyo zinoweza kajonga kwa komite zinji ngabo za Abdalla zaranzial en tant que journaliste zilio za Agua Free na Ethiopia sha inova inundo kwa sisi dera mtsonge ya lebalini nguna mpwenini sisi diaspora au kasidera kajumo abili na mrumbise ni mloi hata wala makandida wabo hazevoti wabo hazema wadeziwa nebani hao wadharau kwa jarumbisa kwa jajusa hitwa kwa jafanya ndogo lilo Abdalla nejana shababi ulona fami haishiale jila hatu si diaspora la mezi mfukara ndamina nertingo abili hajusasha hitwa mbaga mumsaidio ni bo diaspora hajuswa Komori pia mana msaidio na nariju haza ngo zifanishe yabake na kiriri mtsonge lebailo ridiri he wanur kensi ribatsemi hono rdoangalia rambaze ndonga jujifanya kazi na jifanya ngela dhimo ritwalie namna hindini rijo uhifadhi ya mwananyasi ndabako ngar amino kanga siwanji rilo bonze ari amino ke ni jonda Abdalla zo seri hungu heni mru ajitole intikalia sheyo ketutosha donc abongabo message ndizo mbili andani dokaya eni mruna tomanzishi Abdalla baobda yeni fanye bemba ni yangu minao Abdalla mjomwambia demarche ala mumradu kaunto mbio kabolo Marseille na mzee militaire
mathalani au bolo Lyon na Bolto au bolo Paris na Omar Merali au bolo Senegal na Manyas au bolo La Réunion na Fatima Mzee au bolo Arme Azio na Mohamed Cham hizo pia Abdallah mtu amemnuka banu mmoja fanya demarche fulani ngasina bezu ya ndogo fulani ya wakati hiyo zija haubenufu zija direct kabatse intermédiaire zila wa haufu message birinda hiyo nuka ya diaspora obalori liyo pia tujambo kana bafanyihe ikayo mahsusu ko kajinapto la ndugu tsoka uyonsi tsodoka comment faire ili resécuriser et mwananyasi harmaheni namna nsi pia lazimu ifanishi mfikiri kayo ndo muhimu akalazimu ifanywe suala la mwisho la hatu wakangana kana wakati usongo dalila bokorili uzisa sharidi hansi hunu mwisizoni ili uje ulitafitindro ka Abdallah haruma ze video za notamment ya mwiso hambia diaspora ya ukana namji mette d'accord amdresi sa zali en résumé je miso ya kanza ya buke kangani d'accord amjelengo sa zali ka ngono nziro hudango sa zali kikabaka structure joka ou remplacer yendese ye circle donc tikantani jouer est-ce que wakomoi mwanzo wajue enyi diaspora ngani prêt ndio suala la handani haruma ila Mussolini puisque ngao maili les suala ila vili kanza wambie mashababi ikao ndo wajuha wadunga Abdallah agwa no ndo zale ikao wa Mungu kukanza wambie ndo windi awo marhaba menji les suala la handani urusika sitiari si diaspora abo Mwenyezi Mungu ivenza ngasitiari vanusho tipia heni mzimandasi si wandurarenga bwana inu riwanao waneni mzimandasi hastahiki ni mzimandasi hastahiki ni mzimandasi ngene makamu shinda ya ndese dabla komorleno ni mzimandasi vanu ndese dabla shino hindi ni mwana madini inu vision ndese dabla unu woni inu ketuta diplomuzi nji ketuta inu ganzo mru akena faliki kabanu mimi komori hangu ngamanzoni yasulishe bantu fulani ze propositions zangu tsazinu ndili nanzo nifanya rumwe ba ze nongozo tipia donc so tipia ga sipreni mru atoshinda yendese komori ya leno si wanasijana bukao dora tinde bwana hiyo abo ze nongabdala hamba ya tsaukaya hata ndongo ndo muhimu ndokaya na mchungue endobi yutendeyo embwana hiyo ndobi yutendeyo lelo mamu de kaza ngozi nziwaswili yensiti joka jahazi lo barini ijenda awo itsona mro ovrankasi ilo swala bukolo nongilo muhimu Mwenyezi Mungu ivenza diaspora ngasitiarisha baniga bonongo ko kabla rabda la ijara lekio hilo zonga zione hao ngizo wadhi tendeti zamba banu walaye izo rafanya bala juzi yema judiciaire il atteste ya president militaire ne bureau yae no ananya sipia mba vupia habidi hashindi hakordoni bien sûr tindaiwaje ni bureau kordoni wana pia ima wakomori pia ni bana eni mruhe shiale jilila eni mruha juha kordoni na mwana pia aliwaunjilia abantu bazima alitanganya abantu bazima alifanya ndogo hamana zile donc lakio la rongozaye komori kamile ni banu wakati rowalo na d'ailleurs likaje parce que lekio la he ilaza limtorongozanda wala wale na obavuni bana au lekio na mtu fulani mtorongozanda na obavuni lekio la juha Marseille la majlis lirongozwa komori pia ni banu wakati donc yani womfano na kanzanto kaunda ule mfano Abdallah yakawanza ka endovi yemruo shida ya lekio yarongozwa komori pia ya shida ukayabanu kwendesa daula nganzo yomongo ni mali funvuko kolo muhimu dombushida tsangano wanadamu ukakaribu huono zinongozila ina mna zakobira coordination la kanzar zifanya namna kanzar tsangano wano ronga walo azinga walo an America nga walo an Afrika nga walo pia watsanganya madoku shindiri watsanganya banu bazima zenongozila zifanyishia
heni mundu haji hisukaza ngozi nusuza hangu ngamine place ya hangu ngamfano kasi arwa mikono ya mru mzima ngono ngawalona dhamana finance ngawalona ya jao ngawalona janga wanja shanga bo mwanada mumzima ko ngukoordoneze ngozi nazo pia ngozi birli ile sawa na madisa daula deli hiyo nganzo donc abange mwanada mu yenge armo diaspora reka Paris reka Lyon reka Marseille reka Asie reka Marekani donc ngawo ibakisha ndo msungua enda mweje enda busha mwanada muonge messager alela bili wananyasi mashababi zo nambia wao wananyasi mashababi ndo wambio kaya handaninga rwashukuri yao kadwa bili ngarwa tosao kadwa raru ngarwa encourager zengo zondaru ngarwa beshawo ngarwa shukuri yao ngarwa tosao ngarwa encourager samana haukahidi haukaya uelewa ukaimba na lelo inu ya shababi uiti mzee watu mzee sidi asara sidi Hashim konda towe ole hawane kodoya hai hawanilia nsio wakatoa hai ya wole loka na mtu hatsena ajani wanilie mimi nikenata ulabaha ngwanzo akensi yaone ila mime ya walusu kuila yenu wananya za muzawara abdala ze alimlaha ilize wao ntipi ya akishawalo na moda wao wafumba muje lawa wahomea mahamije kamlizi mwabenze waonuka ebala rehansi maratha malorosima wadunga dingoni maratha ngayo mai ko wadunga dingoni wa utsindami otsumara merali wadunga dingoni ngarwa jwao ngaro nawo za unda incident donc mashababi wale wakaya zinda zile mongozali swali ya paroha mukaya kutina wakati wodo huwa ngesikola dhimu haraka uwe urenge madara kaheza ngozi arma diskuru hiyo aliswali harongoza wana zioni mashabaka kamtina wakati basi banda ba wale makalima hali swali wakati wala kama kalima ya kifilosofi abanda buriwo nazo ngo abantu mashabaka wale waka abantu kartina wakati wakar kensi doli ndo kampaka mdu fulani ya jarifani liya manawa ndo kawafanya hali ekanja juhaba na jiwanilia na jifanilia mimrunatimizi mvuni nlona mahakumu na rije usona kofia no baada mimru mshe na ilade ile mzangu ya sonya ya kadoli biye kolashi na kansimova na rije ubala le kangandu gembabangu na dohonze mi mwanamume na zalazi mabangu ya kufanya hata libe kolashi hata nsomesi nenda na somabo nze narji na janloba anu narji husambwa ni ndena lo na ndazondo zimbabangu akofanya hata libe collage ekako ajaju hawa jiwanilia badia ho kwa wasi mundu tukahuja wanilia aboge holiho sawa lamu waelewaze no hizo kama ni wakati sio zamba bana jariba kishe tranquille rabebo sasa iko morigo heli lio ngeli hapo zile zangu simre de vacances akao ya diareje kao ndio mdombi wafanye maisha shakar jajo jua ula wananezaji raona roho za tokotoloja numri ya tsorengaizi ya kensi yendaba hajayo ngeziwa leziwa jabunge njizu kangwa zardia renge horo haya dia rithishe mwana avatio kaya amri za utowaro yemzazani de mrumshe nguto amriani kwa kana maore ola hitaba ngwa merde mahangu no wana nezi hatu yawore kansi harma komori na hivi yabo mwana wananyasi kubana ngasi honza na kamre la honze mloda mjini abaga mashababi wao ngamwambia kaya Mwenyezi Mungu ajalie maru hazako eli Mwenyezi Mungu ajalie kaya mrenge engagement ya zako eli na ngari aminio ka mrenge engagement zako eli man kamjarenzo amvu kamjaso amvu kamjani kwamba hiyo ni tofauti na wala wali wao zizira ni watu logarni ole haya wale warimela quotes ba azali athmani ngujo shamka kwenda mbene ni mbachi dubria zenziazi baalo ngabaka tabu kangwa jenda yenu no wasuli mbeni yaboga sino hakiki fukaya mregeze nongo monenia musamla muhabasi yabo ngarimwambia unuka ngasidingoni nani na si ngamtekezo nongo banzindo muhimu wananyasi wadorishili ndio Maria mwiso ngetovuzile kamnizi mwabanza ngamrengo miadiba ane ndo tunishilia kaya heli zijojiri ndo jelasi jiri njema sha karna uransi mwananyasi ikakarti bazimasinao yembwana yinu ngaromba Mwenyezi Mungu ngarituka bazima naye
karnau wabadingo wananyasi inamna rabio kana mjuhe na mhime na mwende na mgabili ngarombo mgurike bazima sinao rizigabili nano watojoka ya shanga rengomi ya dukaya si wananyawa he diaspora heni banulio ngardo kama solidaire sinao na heni zijiri ngardo za swime sinao ngarombo mgurike zijiri njema kama Mwenyezi Mungu abenze shahenda zijiri ngardo za swime sinao Olivo uskwaleo ndo ufanya wa anniversaire malheureux ya husu mfo wa he mwananyasi Hamdagazo ikawa yemingo nimwe nchongeza wa hemba leno rikanza wana makalima waili na président wa Facebook FM makalima maili puisque un an après au moins uviri leo ngarishoka Abdalla Agwa mutsaho ya urawa yafe kanza makalima maili hauda kanzima urenge ili wanesema vyo kufahimu mwananyasi muhawabira ili tena urudi wenese Abdalla Agwa makalima ikao kanza umambia kuhusu appel de détresse yao en tant que Mohamed Saidi secrétaire général wa appel de Marseille ikao inde collectif mkuu ya Zaya ze collectif ikao ndizo mule manguni ngazi wanao ne nkodo za ya serikali ofija ya Zaya handani za usema nyasi ya Madagazo lo tsombea Mwenyezi Mungu ya mtie harma yembebo yake kama Mwenyezi Mungu abenzi ya mlike maghfura ya mzimi madhambi yake kama Mwenyezi Mungu abenzi na ngarjoka yazima ukeni mrara lo hitso abo harari ya daraki Mwenyezi Mungu ajalie ya mre hatima njema kama Mwenyezi Mungu abenzi ene maislamu wonsipia na onesa usikitifu maskini ya ukaya na mwana Hamadola shababi yaka wakile Komor beko katika wakile Komor shama na shababi ya tswahi yafanya ndongo za hema ishaha ya dhulum ya dhulumiwa handongo ntinti simple wako vanu mfuwa jwao ukata wonsi pia madena na zahamba ngwa unayongo ya pashia urishoka CD hanikwa gar la kalahibo ardia balamba harjeza rishoka kikinge na maili loyo ani gar lahibo shodi jaka ukajali mwanadamu yaralwa hizo ni serikali wabanga una jeshi ngwa una renseignement ngwa gendarmerie ngwa una police judiciaire wanazendo pia yetile ya lihiba shali tolo ande kilo ikoni lui il avait rien à voir là-dedans dans l'histoire shabahi kujekana namna yotwa wende watsere garlaha au wende watsahe ya twali gari wa mrenga shando bala mizinga wende wa ya Madagazo hitwa wardi wananya wando jina wardi hizilima msi hata anketi irudi jefanyo kaya ndongo hamanda hizo kabati anketi ya bulwa wanduko tujua egazo hafuza barindi ya muwando iza barindi sharishe makalima ya azali afmana meza jirikoni zila zolojiri vabula anketi ya amba wa unobula puha mlimani amba balaza nendo rolo hitswa wanadamu warengo wafungwa wangamizwe maisha shamru ya remo mzinga ya tolero zolojiri donc ngomongo ni masikitifu riyafanyao kabati namna nyindo jina zabiliza husu na wamba Mungu zitijiri wakati zitijiri mrajina tena za husema nyasi Abdalla Hassan do mwambio kaya ngasi bazima naye hezero ngasi bazima naye hezembana hinamna choka wensi pia na ngarele wao utungu yabonao jana zinsikiti shaku wakati ya rongo aurisha ule jilaha shamra tuone sura abamungu nokaya izonongo zisaza disorne hanzira ukabano hata wajoka mparisa wafanye hizo wanzo wafanye shabano bahanuya dio yo deja yo torture nzausiwa na mshaya nzausiwa na haya nzausiwa na ze famille no mji nelbangu neze jamaa mtendo msirini aswale jamaa mwanda muislamu tutoka ye hamsu salawat zenongozo pia ya tsozili liwazo ya kebahanu amamuru atulwara makome da batsina yarenda gari nga sonti pia ni mnungu hisi wasikitifu guhisi yezikoza hizo ni mnungu hisi zetabu hizo garomba Mwenyezi Mungu ka ngatoka za kifu akhera na humwambia ukaya ngasibazima naye
na kabati wakatenga mzima rijo ulashe komba hilo au rijo mlashe yeye ngarobo Mwenyezi Mungu ke abatsikero hijo lawa basirande yae au yamrajina sha azali Mwenyezi Mungu yamtoe nondo hai ya baraka kirafumbe kama Mwenyezi Mungu abenze haraka yaudi makalima na kaanza marhaba menjiha mandeheli kauzi dunganda sinani washirizi hawangalazi watukufu wa hizi rezo sosio habanu birkaza ukifu mpango hatunu mpango ikao ngarjo kwamba ukananu mpango wa politique general ranzi do mtulanziani wa majlis hata jei honde uskwaleo ikao mwananyasi Abdallah Abdu Hassan uskwaleo ikao leo ni anniversaire maloro ya ufa wa Ahmad Agazo ritanganya zinongo hizo nane hoshemeza wa hema na nyasi Abdallah Abdu Hassan ikawa ni president wa jeunesse ya Komori wa nzao wa shemeza wa dola ya haki ulihonde mashemeza ya musizoniano ulihonde zajiri haruma imifumo ya mwisho notamment des conférences de bailleurs de fonds ya jahata ya wasuli conférence de partenaires liono au la kanga sina wakati mwingi karjahadi sina sine mwananyasi Mohamed Said ikawa ile secrétaire général wa Appel de Marseille et Appel de Marseille inde collectif ikawa zaya za collectif za munga oranzi ya Dakar Réunion Japon na mahala pia ranzi Paris Lyon Nice na haina vili kao nge manifeste ranzi ngefanya maandamano ranzi mwezi 24 ya mwezi wa Mars wa hiyo mahaziki zingine kumena shinda ikao bajiri itendwa ikao wa kwa na parozi liwaza au kana zevoti wa para wende hama uchaguzi wa rais hende hawa wana wa idi hama familia ya kandani boho ma candidate kumena wa idi kao wengi harumao haba hangwa junda wanzi force wengi wa koza wa traitement wa Faransa ranzinda yao ya Appel de Marseille ijuha ikao itendwa ni mananyasi wa metaidi wa kora yote familia ya ndio katibu mkubwa ranzi wakati kao hata majlisi ya ministeri ikao ranzi siku afanyisha hata jemo leo wakati mwa hupara ranzi mwandoni ya kana kabati tufanyishia kama walo ndani wajua nisiono kana kama wajua ndani notamment de jeunesse notamment wajua wanaoi bwana na azoni sandogano ya ukana bwana ino ngajuhi bwana ngajuhi timizi nukabati mjoni wazira hususan ndani mashababi msili bemdo ba inkodo inionani na mwani kata nje mtimizi haba kaza kifu mpango hatu na uongozi kao o Nigeria na